السلام عليكم. Donc في هذا الفيديو ان شاء الله هذا غادي نشوفوا جوج ديال ليميسيون la mise en page et l'impression. Donc la mise en page c'est une fonction اللي كاينه في كاع لي لوجيسيال دو بيروتيك كذلك كاينه في الاكسل. دونك شفناها في الوورد في باوربوينت ونشوفوها في الاكسل. دونك فاش نديرو امبريمي افون لامبريسيون تلاحظوا بان هذا العمل ديالنا مقسم لسبعه ديال لي في. دونك ميمكنناش نطبعو ان ترافاي بسبعه ديال لي في. دونك الفو لي راسومبلي في ان سول باج، خصنا نجمعوه في ان سول باج. دونك هنا في لامبريسيون عندي واحد لي بارامتر دامبريسيون. اول حاجه لورينتاسيون. دونك جو شونج لورينتاسيون من بورتري للبيزاج. Donc pour les marges aussi, les hawamish de la page, je peux les personnaliser. Donc c'est cliquer là, marge personnalisée. C'est dire ça نقسم les marges. Donc la marge en haut نديرو 0.5 مثلا. La marge en bas 0.5 et la marge à gauche 0.1 مع la marge à droite. Donc les marges donc de la langue personnalisée. Donc مازال عندنا نفس المشكل. Donc pas de mise à l'échelle. Donc la mise à l'échelle réduire l'échelle d'impression. Donc l'échelle d'impression par défaut تكون هو 100%. وعندنا des fonctionnalités. Ajuster la feuille à une page. On a de la feuille كاملة. Ajuster la feuille à une page. Ajuster toutes les colonnes à une seule page. Donc il a ajuster toutes les lignes. Donc on a atteint deux pages. On a vraiment une seule page. Donc on faut toutes les colonnes à une seule page. Donc les marges personnalisées. Donc la marge en haut عندي دو شويه في la marge en haut 1.5. la marge en bas كذلك 1.5 باش يعطي لنا الجدول par rapport à l'entête de la page. عندي كذلك un lien mise en page اللي تعطيني la fenêtre mise en page. Donc la fenêtre mise en page عندي فيها 4 onglets. la page يعني la page واش impression كما لاحظنا لي موديفيكاسيون درنا paysage ajuster une seule page, les marges, les changements des marges, l'entête اللي ضفنا في la partie d'insertion en tête et puis de page, et la feuille si vous voulez imprimer un titre de document. Donc d'abord je peux l'imprimer puisque عندي le travail. أول حاجة le choix l'imprimante اللي هي active, l'imprimante اللي هي prête à imprimer, et je clique sur imprimer. Donc هنا درنا une impression Microsoft XPS اللي تعطينا une impression de fichier format PDF. Donc le nom du fichier est enregistré. Donc هنا بحال إلا قمنا بتسجيل le fichier en format PDF. Donc tableau de bord .oxps. Donc c'est un visionneuse XPS, Microsoft XPS. Donc c'est une fonctionnalité de Microsoft. Donc voilà, je peux d'abord imprimer mon document dans une seule page.